Hello viewers kan first khobor dishile mula site pra jodi kuma galti hishile apne correction kori bole karone janai di ase holiu jundu khobor ai ase thru hishile yere Vatican khan bra declare gode ase ki Jesus ekla bra mohan laga world mohan la dunia do hishile bachai se guna idur Virgin Mary ban hoy enika than bra declare gori ase ida Virgin Mary do hishile co redeemer of the world hisab te refer na korle karone bi than bra khoi ase kile gole tu title bra Christian faith te confusion ani ase imbalance ani ase na koni ko ase idu tu late Pope Francis prabi idu Virgin Mary ge idu title co redeemer dia duisle tai oppose kri thaisin ko ase tai ekla noi dusan bi ko thaisin ga koni ko ase pura report ekbar sailo ere Pope Leo bra nutun decree approve kra idu Vatican la top doctrinal office pra instruct kri ase than la pura dunia de 1.4 billion Catholics khan ge itia bra Virgin Mary duisle co redeemer of the world hisab te तागे नामाथि बोले करने की करने खुशी बोले खाली जीसस एकला ब्रह्मांड ला दुनिया दु बचा करने महान ह्यूमैनिटी दुशले बचा करने इदु नतुन इंस्ट्रक्शंस ला हिसाब ते किमान ता इंटरनल डिबेट चुली थाइछि बिशेष साल ब्रा इदु चर्च फिगर्स कला माजुदि इदु सबते इदु यते क्लियर गुडिशनान को ऐसे इदु रिशल मदर मेरी गे इदु को रिडीमर ला टाइटल दुशले निगा रेफर न करले करने कैथोलिक्स खान भी विश्वास करे जीसस प्र महान ला ह्यूमैनिटी के बचाइसे क्रूसिफिकेशन नटा लगा डेथ प्र महान के रिडीम करिसे यो चर्च स्कॉलर्स का माजुदि किमान ता डिबेट चुली थाइसे इतु रिशल वन्स एंड फॉर ऑल ये देवा क्लियर गुडी आसिने आगुनि कोसे इरा कोन निशन इतु टाइटल दुइसे गुले इतु खाली पोप फ्रांसिस प्र एकला इतु माना करन होय बट दुसान भी बिशी ब्रबी पुइलाबी इतु दुइसले नदिबुले गाने कुइना थाइसिना कोसे इतु पोप फ्रांसिस प्र दुइसले एक बार दुइसले मन तकफी कुइचे गोसे कि मदर मैरी के को रिडीमर माथा दुइसले तो एकता फुलिशनेस आसे उना इनतुन वेटिकन लगा इंस्ट्रक्शन ला हिसाब ते मदर मेरी ला रोल दुइसले ता एकता इंटरमीडिएरी हिसाब ते स्नान को ऐसे दुइसले ईश्वर और ह्यूमैनिटी ला माजुदे एकता बीच लगा कनेक्शन निशना आसने आगुनु को ऐसे जो मदर मेरी ये त्या दुइसले को रिडीमर हिसाब ते नमाथिउले करने कैथोलिक्स खान सबके कुइ दिशनेगा को ऐसे कोहिमा दे एकजुन मोता मानुगी एक साल लगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट और फाइन इरेक्टा सेक्सुअल असॉल्ट केस लेना इतो सजाय दिशिनेगा कोइना खबर जनी पाएसे रिपोर्ट ला हिसाबते इतो मानला नाम दुइसले जासितो सुक्रो गने को ऐसे कुन मान दुइसले एकटा फॉर्मर रेसलर्स ने को ऐसे और टाइगे सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पैनल कोड ला हिसाबते माकी मानुगे असॉल्ट करा करने ताइगे ता लगा मोडेस्टी इतो आउटरीच होले कोशिश करा इनका इंटेंट रखिना इनका इतो सेक्सुअल असॉल्ट करा लगा इतो दे ताइगे इतो सजाय दु दिशिनान को ऐसे चुंदे ताई एक साल करने जेल सजाय पावो और ताई 10,000 फाइन भी तेरा वइना खुन को ऐसे और ताला फाइन दुइसले तेरा नाइ गुसले तायरो 3 months ला सिंपल इम्प्रिजनमेंट सजाय पावो वइना खुन को ऐसे इतो कोर्ट टे केस चुलातन दोस्ता प्रोसिक्यूशन विटनेसेस खन गे एग्जामिन गुशिनान को ऐसे और कोर्ट लागिरे की इदु प्रूफ खन आइसे इतुदे ताइ दुइसले गिल्टी पाइसिना गनो को ऐसे विदाउट एनी डाउट ताइ गिल्टी एसो गादो जानि पाइसिनान को ऐसे इदु ओरल और डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ला बेसिस ते कोर्ट प्रा इदु मानु दुइसले इदु गिल्टी पाइना ताइ इदु सजाय दिसेनेगा को ऐसे लेट विहोजनो जाओ एक यंग बास्केटबॉल प्लेयर कुन छुगरी गे कुमा मानु खनब्रा मोराई दिसे इदु कुन असि तुला आइता इन्वेस्टिगेशन चुली थागेसे इदु ताइगे ऑनर करना ताइगे ट्रिब्यूट पे गोले गाने चुआखली ओखा टाउन दे डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल बास्केटबॉल कोर्ट ते एक कैंडल लाइट विजिल दिसिना कुनु कोसे इदु मानु खनब्रा अथॉरिटीज खन गे कुइसे कि तुलगा केस ते इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करले गाने और जल्दी इदु कल्पित या इदु परपिट्रेटर्स खन दुइसले धरुले गाने और जस्टिस दिउले गाने इनिगा काम करा मानन दुइसले नि नाछारुलाई होना थानब्रा अथॉरिटीज खन गे इदु फालबा इन्वेस्टिगेशन करले गाने कोसे इदु सब पब्लिक खन गे कोसे इनिगा वायलेंस दुइसले सब मनवा मिलिना इतुला अगेंस्ट ते खरा होलाई गना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खनबा चुआगालीला दिन दे नागालैंड आसाम और तमिलनाडु दे रेड मारिसिना कुनु कोसे इदु धाला इन्वेस्टिगेशन दे इनिगा दिगिसे कोसे कि किबा इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थान हुई दिखेसुना चुंदुरे थान इतुरुइसले ह्यूमन हेयर एक्सपोर्ट्स ला बदली इदु बाहर कंट्रीज खनबा पैसा आसुन तुरिसले महान नागालैंड साइड प्रा या इंडिया साइड प्रा मानुला चुली बाहर एक्सपोर्ट करेसे और फॉरेनर्स खनबा इदला बदली दे पैसा दिएसुना इतुरे थानब्रा उल्टा पल्टा ट्रांजैक्शन दिखिना इतु दाउट कुरना थानब्रा इतु रेट मारिसिना कुनु कोसे चुंदुरे थानला प्रोपते लिमा इमसोंग ब्रा ऑन कुरा इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स एंड कंपनी दुइसले थानब्रा पिन पॉइंट गुरिसिना कोसे चुंदुरे इमसोंग दुइसले तुला मालिक आसिना कोसे और इतु कंपनी ब्रा इतु फॉरेन कंट्रीज खनब्रा पैसा पाइसिना कोसे किला बदली दे गुइसे गुले महान यते ब्रा मानुला चुली पहाड़ एक्सपोर्ट करा करने चुंदुरिसले दिमापुर बा इतु शुरू होबोला दुइसले एकदम इतु वायबल नहय गना थानबा सस्पेक्ट कुना इदि ब्रा इतु लापडे रेड मारिसिना कोसे थानबा रेड करा तंदे इतु डॉक्यूमेंट्स खन की मांगा इतु डॉक्यूमेंट्स खन बिल्स खन दिबो ना परा इतु क्लियर हुइ जिसिना कोसे थाना साइड पर सस्पेक्ट कुइ था दुइसले इतु होसा हो पारे गना इतु दिला साइड पर दुइसले मन ता क्लेम करे इतु पैसा जुन बाहर कंट्रीज खन ब्रा हेयर एक्सपोर्ट
report hoy ase itula badli de is kuna chundu ai thaisi tu rishle lima im song bra ta laga bank account dibi ta la personal account dibi paisa tu transfer kurche ar dusra family members khan gi transfer kur daishinan ko ase itula ka pore chennai aru ninga dusra jaga la accounts khan dibi to paisa tu jai thaisinan ko ase chundu de itu ulta palta kiba ase pare kuna thanba itu rate marna itula ka pore ta investigation kuri ase niga ko ase Nagaland Government Employees Forum Khanbra all pension scheme duishle sub state government employees khan garne wapas restore gudu lage koina iniga demand gurna thanbra jagala din ekta car rally lusinan ko ase chunduri Shri Indira Gandhi Stadium bra flag off korna via high school और NLA gate होइना नागालैंड सिविल सेक्रेटरीट कोहिमा दे इदु खतम होइसिनान को एसे इदु तानबा डिमांड कुइदा दुइसले नागालैंड गवर्नमेंट ब्रा इदु ऑल पेंशन स्कीम दु वापस आन्दिबो लागिना कोइन को एसे इदु दुइसले 1 जनवरी 2010 ब्रा किमानता स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज खने अपॉइंट होइना से तान दुइसले NPS ला अंडर आइजिसे की गाने दुइसले स्टेट गवर्नमेंट ब्रा इदु दिन ब्रा इदु एडॉप्ट को लो खाने इदु लगा मानु खान किमान जुन मानु 1 January 2010 पिछले नागालैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होइना थागे स्थान नागालैंड गवर्नमेंट जॉब जॉइन गुरसे तान सब दुइसले और वंस अगेन इदु NPS pra ulai dina OPS la under anule gane ko ase idu state government la side pra idu nakuri dia ane than idu NPS pra khushi na pa garne ita duisle than bra idu group p banai dise chundure 35000 apore members khan asina kone ko ase ite NPS la structure de 10% employee la basic salary bra DA bra hodai mahina kati thage ar government la side pra isle 14% contribute kore ina kone retirement loa tande ya retire hua tande 60-40 de idu split hui jai 60% tu isule idu pension ro pai jai और 40% दुसले मार्केट ते मैंडेटरीली इन्वेस्ट करू लागे इतुरे जुदी इतु एम्प्लॉय तो मरि जेसे गुले इतुरे इसले 80-20 दे डिवाइड हो जाय ना को ऐसे जुदी अमाउंट तो इसले 5 लाख पार होय आसुले 20% तो ही नॉमिनी बर पावर 80% तो इसले मार्केट ते इन्वेस्ट को लागे ना को ऐसे NPS तो इशुले इतु मार्केट लिंक होआ करने एकटा नॉन गारंटेड सिस्टम होआ करने और इतु एकटा इतु फिक्स्ड रिटर्न एश्योरेंस ना था करने ऑल पेंशन स्कीम दुही इतु वापस आनुले करने को ऐसे जुंदु दे इतु लास्ट बेसिक पे प्लस DA इतु 50% इतु पेंशन हिसाब ते पाई था इतु वापस आनुले करने को ऐसे जुंदु एवरी 6 months इतु DA इंक्रीमेंट होइना इतु चेंजेस खान हुई थाके इतु फॉर्म बार आर्ग्यू करे ऐसे OPS तो रही इतु फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे और इतु दुही मान सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज खान करने भाल आसे गुना इतु थानबा इतु भी को ऐसे किता दुसले मानो हनबा खुशी ना पाई थान दुसा कुमा स्टेट्स खान दिसले दु तान तो OPS तो इसले अनि लुइसिनान को ऐसे नागालैंड गवर्नमेंट बबी इतिया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज खान बाइदु खुशी ना पा करने इतु OPS तो वापस आनिबो लागे कोइना थानबा डिमांड करे ऐसे All Nagaland College Students Union laga Extraordinary Union Assembly Chua Khalila Dinde Angsu Office te held kura idure tan bra decision loilise ki earlier list of candidates kun khandu isle to elected declare gushe 2025 2027 10 year laga itu isle valid niga tan bra reaffirm kulisnan ko ase tala meeting de tan bra paisi ko ase itu candidates khandu isle tan union laga code of conduct lai sabte qualified asuguna chundu tan 39 colleges kan angsulo de affiliated ase 34 bra itu assembly laga chundu tan laga decision ase itu isle tan bra itu endorse kulishina ko ase tanbra tahan la against allegations la de clarify kora de tanbra kuije ki idu kuma students khan bra ya colleges khan bra khushi na pa du isle tu ekta candidate la pore kun ko ase kun mandu isle just election lage de hi graduate huisine ga kun ko ase idu angsu members khan du isle regular students ho like constitution bra ni ga kui thage holibi constitution di tu bi allow kore ko ase kuma manu kuma student jodi tai serve kuri thagi shigule tai graduation pishi dibi aro ek sal garne tai idu serve kru pare ni ga kuna tanbra itu decision loilushiniga ko ase duishle tala union laga best interest te itu decision dui ठीक ase guna GPN NSCN Angami region khanbra warn kure Kohima the anti-social activities kan against the thanbra strong action loina idurishili juri kumba manu khanbra party khanbra group pra ho pare ya organization khanbra iniga ulta palta kam de drug abuse nisha trafficking nishna modu bika iniga ki bika laga saman de iniga than paise bole tan itu tolerate na kobina ko thanba warn kure iniga la cheese te than gi paise bole tan itu highest action tan face kobuna idu thanba ko ase iniga du shil thanba tolerate na kobo aru idurishili jabola hisab te hi than punishment khaboina khunu ko ase idure inigala cheese pra mahalla society re crimes violence social unrest bishi hoya sine khunu ko ase idure sob manu ge idure cooperate korle gane ko ase jodi ina kiba ulta palta cheese than lo inform kurusle idu contact number de than ge inform korle gane ko ase
Ura cab service to ishli ta Kipri district tibi jwa khalla din de launch hui jishin an ko ase edur ishli inga ekta taxi service chundur ishli travelers kan gane bishi modod kolas chundur ishli Nagaland chief minister ba it formally inaugurate korun thaishi November 2022 de edur judi manu khan Kipri district te jaya asugule noli Kipri district la local manu khan yate ba tade Kipri district te travel korle tande itu taxis khan bra ya itu taxi service bra chundur ishli online de available ase itu bra bishi modod pawo na kunu ko ase jinga dangor cities khan de Uber Ola thage inga nishna mohan Nagaland bi local online taxi service to ishli to Ura cab kun kui chundur ishli da Kipri debi launch hui jishiniga ko ase NHIDCL khan ba National Highway 2 de iturishle Kohima Mau section de repair kam kurule thaga hane Deputy Commissioner Kohima B Henok Bochem bra ekta traffic advisory issue kure ase iturishle aji laga din de sham 5 baji bra aha kali November 6 la phujur 5 baji tak itu highway rasta du bon thagi boina ko ase iturishle Phesama area la sinking area la rasta chun jade black topping hobole asuna itu bon hwala time de tangor gari hubi chudu gari hubi ete jundu alternate rasta din ase itula through jawole garne ko ase Kohima district administration khan ba Kohima public khan ge ekta strict directive di ase edur ishile iniga gari khan chundur ishile malik khan bra bishi time bra nacholain thagi ase nolbi ni iniga rasta de chhari rakhi dise itu han du ishile itu park kora jaga bra rasta la kinar ba hatai di bole garne ko ase itu garne 7 days laga time itu gari malik khan ge di ase November 4 la din ba shuru korna itu laga time de apne la gari du hatai dia nai ishile pichi de tan bra itu administration la side pe du gari an ishile to gri uthai lu jabo na khunu ko ase ar pichi de du gari an ishile auction kuri bikai di boina khunu ko ase ar tade uthai lui ja laga itu laga sob transport charges khan du ishile ar ki penalties khan du ishile itu gari malik pra bear kurbo lagibo na khunu ko ase itu authorities khan du ishile responsible no hobo na ko ase tu gari kiba damage ki hoise bole itu laga apori na bi jani pa ase ki tan ba uthai lui ja bishi 30 days laga than ge itu gari malik khan ge notify ro time di boina ko ase itu tana gari du ishile claim kurle garne holibi tu ishile tan ki paisa dibula ase penalties khan sob itu dia bishi hi tan ge dibo na khunu ko ase itu sob pra bachibo ishile 7 days bhitor de tu ishile November 4 ra shuru garne 7 days bhitor de tana gari khan kiman ta rasta de abandon kuri rakhi ase itu sob hatai dibule garne ko ase Manipur ba ushugle Naga People's Organization khan ba once again Kuki manu khan laga pore durishle Kangpokpi district la Kuki manon la pore economic embargo lagai dishinan ko ase edurishle economic supply ikubi jawu na dibo laga ida Senapati district tushile Naga manon ba dominate kur thage edude edu kiman ta economic supply ase durishle Senapati district par kur nahi Kangpokpi district te jai thage edude aji laga midnight pra ek tabi saman jawu na dibo na khunu ko ase Naga People's Organization khan bra khushi na padu ishile than bra koi ase ki October 29 October 30 laga din de Daily village te Kangpokpi side pra Kuki manu khan ahina tade ekdam gari khan over speed te chulaina up down kuri thagina tahan tade provocative slogans khan chillai thaisnan ko ase ruishile than Kuki land demand kuri ase than Kuki land lage goina chunde tu mi screens khan bra iniga koraiklan huina NSCN la supreme leader TH Moiwala poster bi duibar phatai dishinan ko ase itu laga pore bishi dangor firecracker tade lagai dishinan ko ase chundubra posti manu khan aru tade especially elderly manu khan pacha khan phui khai thaishinan ko ase idu NPO hala side pe tu khushi na paina than bai tu action loy asne akun ko ase iti NPO lagai tu ultimatum de Committee on Tribal Unity Kuki manu hala group khan organization khan badushle idu bishi monduk la kotha asine akun ko ase ar jundu tahan itia Naga People's Organization khan ba claim kure ase idu hosa ase gule tahan side pe tu bishi regret kure asine akun ko ase aitu tahan bi condemn kure asine akun ko ase idu kumba unidentified manu khan bra iniga kurise guna itu Kuki manu khan laga itu pura tahan itu represent na korina koina Kuki khan la side pra ko ase itu kotu khan la side pa dushile clarify kore ase ki Kuki jo community manu khan dushile itu iniga ex khan chundubra leaders khan ne disrespect kore iniga ki ulta palta communities khan ge harm punchawli kore thana sentiments hurt kore itu than support na korina koina ko ase ekta report lai sabde jeshule chwakalila morning de Manipur Myanmar border de Indian Army aru United Kuki National Army hala majude banduk marabaji huishinan ko ase chundri Indian Army khan bra charta UKNA militants khan ge morai dishina kunu ko ase edurishile kita ushugule kita Indian Army khan bra intelligence khobor jani pa bishde tan bra Khanpi village te tan bra tade operation lui thaishinan ko ase chundu tan tan la pora chinak pura idu militants khan bra attack kudishinan ko ase thure tan ba bi jawab dina tan majude banduk marabaji hua tan de charta UKNA members khan morai dishina kunu ko ase
এতিয়া খবৰ জানি পাই থালাই সপ্তি যাইছে বলে ইটো অপারেশন দুছিলে তিতিয়া হৈ আছে না কৈ আছে কিতিয়া চুৰাচান্দপুৰ দে একটা ভিলেজ চিফ কিবেলব দিন আগে দে ইউকে এনে কেডেস খান বা মৰাই দিছে গুনে কুই থাকা ইটো লগা পৰে লোকালস খান কি ধমকি বাজি দি থাকা চুৰাচান্দপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট তে পিস আৰু স্টেবিলিটি ডিস্টার্ব করলে কোশিশ কৰা ইটো লগা পৰি তো অপারেশন দু থাকিছিনগা কৈ আছে এতিয়া আৰু একটা সাইট দিছিলে দুই চুৰাচান্দপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট তে হি গুনে কৈ আছে ইন্ডিয়ান আর্মি খান আৰু UNK কেডেস খান মাজুৰে বন্দুক মাৰাবাজি হোৱা তন্দে ইন্ডিয়ান আর্মি খান ব্ৰা একটা মেম্বার গে জখম কৰিছে আৰু 5 জন গে চিন্তা ধৰিছিনা গুনে কৈ আছে দুই থান টোটাল 6 জন গে ধৰি লুছিনা কৈ আছে চুন্দু একজন দিছিলে জুভিনাইল আছে না গুনে খবৰ জানি পাই আছে এতিয়া কুকি এনপি মণিপুৰ খান বা দুছিলে ইটো পাৰামিলিটাৰী অপাৰেশন দুছিলে স্ল্যাম কৰি আছে চুন্দুৰি চাৰটা UKNA ৰেবেলস খান গে মৰাই দিছে কুকি এনপি খান লা সাইড পৰা কৈ আছে ইটো জুন্দু পাৰামিলিটাৰী ফোর্সেস খান বা ঘুৰি আছে ইটো দুছিলে একদম কনডেম কৰলা আসুনা ইটো কিতিয়া তাহান কুকি মানন দুছিলে তাহান ডায়লগ পৰা কথা কৰনা পিসফুল মিন্স পৰা যাবলে ভাবনা কৰি আছে ইটো দন্দে ইনিকা আনপ্ৰভোক এটেক কৰা ইটো একদম ঠিক নাই গুনে কৈ আছে চুন্দুৰি চাৰটা UKNA মেম্বার্স খান গে মৰাই দিছে নিগা কৈ আছে छत्तीसगढ़ एकटा बेसी बिया ट्रेन एक्सीडेंट हुई ना 4 जन मानु मरिছে আৰু বেছি মানুহ জখম হৈ গৈছিনগা খবৰ জানি পাই আছে এই এক্সিডেন্ট হৈছিলে বিলাসপুৰ ওচৰতে হৈছিল আৰু কৈ আছে কিতিয়া মেমু প্যাসেঞ্জাৰ ট্ৰেইন আৰু ষ্টেশনাৰী গুডছ ট্ৰেইন লা মাজৰে লাগাবাজি হৈছে ৰেলৱেজ খান বাইটো ইনসিডেন্ট পিছিলে মৰি যা মানুহলা ফ্যামিলিজ খান গে 10 লাখ ক্ৰেচিয়া এমাউন্ট এনাউন্স কৰিছিল আৰু কৈ আছে বেছি বিয়াৰ জখম হোৱান গে 5 লাখ আৰু অলপ জখম হোৱান হৈছিলে 1 লাখ এনাউন্স কৰিছিনগা কৈ আছে মান এক মহিনা কাৰণে ইটো লসুন দু কাঁচা ডেইলি খাই থাইছিলি তোবা কি ভাল হ'ব या কি বিয়া হ'ব কৈছিলে এদি না কৈ আছে কি মান না খাই থাবৰা মহান লগা ইমিউনিটি বুস্ট কৰিব পাৰে মহান লা ডাইজেশন ভাল কৰিব পাৰে মহান লা হাৰ্ট লা হেল্থ পি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে ইটো লগতে স্কিন কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে কোলেষ্ট্ৰল দি ভাল হ'ব পাৰে আৰু সৰ্দি খাসি দিবি তোবা বেছি মহান লা পাব পাৰে হলিবিটো খাইনে মহান পেট না বিখাৱলে কাৰণে ইটো আস্তি আস্তি খাইনে স্লো স্টার্ট কৰলে কাৰণে কৈ আছে ইটো লগতে ইটো ওভার বেছি না খাৱলে কাৰণে কৈ আছে নহলি তো বেছি পচাবি গুন্দাই ইটো ইটো লগা ফুল বেনিফিट तो किनेगा आपने उठाव उछले इतो खातंदे इतो क्रश करना महान जिनेगा नागा मनन बा महान तुम हिन करना खाय इनिया करी खावले गाने কৈ আছে सो दैट इतो लगा पूरा हेल्थ बेनिफिट्स तो उछले भालरा पावले गाने US लाइक जुन मानुबरा US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के इंस्टाग्राम दे ताकि मोराई दिबला धमकी दी थाका इतो मानु दुसले इते तागे अरेस्ट करलिसिनान কৈ আছে इतो मानुबरा बिसि आरो बिया बिया कथान लिखिन थाइसिनान কৈ আছে दुसले US ते बिसि मानु मुरुले असुना जुन स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प दुसले एग्जीक्यूट करलागोना इतो दु बंदूक खन कुदे पाइ दिबि ताइ जाने आरो टाइ रहि इतो काम दु करबो गइनिना क्लेम करि थाका इतो मानु दु अरेस्ट हुइजिसिनगा কৈ আছে ইরান দেবী তাহলে একটা 25 ইয়ার্স লা ইরানিয়ান মানু কোন মানু ব্রা তালা ইনস্টাগ্রাম দে ইনকা একটা ভিডিও ঢালিছে চুন্দুরে তাইব্রা ইরান লাগা সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লাহ আলী খামেনি লাগা এই পিকচার জ্বলাই দি থাইছে ইটো মানু দুইছলি এতিয়া তাই লাগা গাড়ি দে মৰাই দিনে পাইছে না গুনে কৈ আছে দুইছলি তাইব্রা ভিডিও ঢালা বিছতে মান দেৰি নহিনা তাই লাগা ডেড বডি ইনকা পাইছে গুনে কৈ আছে এতিয়া কোন মানু খনবা তালা ফিনাৰেল এটেন্ড কৰিছে তো মানু খনবা দুইছলি ইটো তাহান ব্রা মৰাই দিছে দুইছলি আলী খামেনি লা মানু খনবা তাকে মৰাই দিছে গুনা কৈ থাকি আছিল অথৰিটিজ খান বা দুইছিলে ইটো মানুহ দুইছিলে নিজৰ পৰা পিস্তল মাৰি মৰাইছিনগা কইনা কৈ আছে হৈছে US প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায় নিগা কোয়া পিছিরে কি নাইজেরিয়া দে খ্রিস্টান মানুষ লাপরে জুন্দু এবিউজ হয়ে আছে জুন্দু পারসিকিউশন হয়ে আছে জুন্দু অ্যাটাক হয়ে আছে জুন্দু মানুষ মরি থাকে আছে এটু লগা ওপরে ডোনাল্ড ট্রাম্প পুরা নাইজেরিয়া নিগা ধমকি দিয়া পিছিরে কি ডোনাল্ড ট্রাম্প খ্রিস্টান মানুষকে বাঁচাও এটু কারণে মহান US ট্রুপস খান পাঠাও আর এটু মানুষ লাপরে অ্যাটাক করব এটু মানুষ দিছিলে একদম এটু সুইফটলি তানবা খতম করব কোনি নিগা কোয়া এটু ইতিয়া চাইনাৰ পৰা অপোজ কৰি আছে নিগা কোনি কৈ আছে চাইনাৰ পৰা কৈ আছে US খানকে কি দুসরা কান্ট্রি লগা ইন্টারনাল ম্যাটার্স তে তানা এফেয়ার্স খান দে ইন্টারফেয়ার না করবি না কোনি কৈ আছে এটু বেজিং দুইছিলে নাইজেরিয়াকে পুরা সাপোর্ট কৰি আছে আৰু নাইজেরিয়া বা জুন্দু তাহান নিজৰা কান্ট্রি দে টেৰৰিজম লা এগেইনষ্ট দে ফাইট কৰি আছে ইতুৰে তাহান পুরা সাপোর্ট কৰি না কোনি কৈ আছে চাইনাৰ সাইড পৰা দুইছিলে US কে কৈ আছে এনিকা মানুহনকে স্যাংশনস লাগাব না ধমকি না দিলে কাৰণে ফোর্স ইউজ কৰিব না ধমকি না দিলে কাৰণে কৈ আছে উল্টা US পৰা লেটিন আমেৰিকা দে স্পেশালি ভেনেজুয়েলা লগা পোর্টস খান ড্ৰাগ কাৰ্টেলস আছে না জুন্দু ইনে অ্যাটাক কৰি মানুহনকে মৰাই দি থাকি আছে তাহানলা শিপস খান বোটস খান ফুটাই দি থাকি আছে ইটো কনডেম কৰি আছে ইরু মালাইটো কোর খতম করে আছে লাস্ট তক সাইরন সবকে বেশি খুশি জানাই দিয়েছে মোহন নেক্সট কোন আপডেট লদেরো লক করিব